Exercise 51 langsung ke soal. The teacher gave a quiz on the just completing lesson. Nah, di sini completing atau completed ya adjektifnya. Jadi kita translate dulu ke sini. Pelajaran yang dilengkapi. Nah, jadi seharusnya completed pakainya. Yang di jawabannya adalah incorrect. Yang kedua, there is a fascinating movie yang menyenangkan at the theater tonight. Jadi ini aktif dia. Jawabannya C, correct. Yang ketiga, they thought that it had been a very satisfied dinner. Makan malam yang dipuaskan atau yang memuaskan. Di sini makan malam yang memuaskan. Jadi satisfying pakainya. Jawabannya incorrect, satisfied. Soalnya satisfying. Yang keempat, the empty bottles are to the left and the filling bottles. Botol yang terisi apa yang mengisi? Nah, di sini yang terisi seharusnya filled, pakai ed bukan pakai ing. Jawabannya incorrect. Yang kelima, for lunch at the restaurant she ordered a mixed salad. Salad yang dicampur jadi mixed. Ini udah benar. Jawabannya C, correct. Yang keenam, the students thought that it was an interesting assignment. Tugas yang menarik. Jadi jawabannya correct. The shoppers were impressed by the reducing price. Harga yang diturunkan. Nah, seharusnya pakai ed, reduced tulisannya. Jawabannya incorrect. Yang delapan, he can't afford to take a long vacation to exotic places because he is a workman. Seharusnya laki-laki yang bekerja, jadi seharusnya working man. Jawabannya incorrect. Yang ke-9, I recently received several annoying phone calls. Jadi telepon yang menyegelkan, ini udah benar. Calls from the insurance agent. Jadi jawabannya C. Yang ke-10, today the bookkeeper will work on the unpaying bills. Seharusnya unpaid bills yang tidak terbayarkan. Jadi jawabannya incorrect. Oke, sekian untuk pembahasan ini.